ورضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به أمله لم يسرع به نسبه. أيها الإخوة في الله، إن الإسلام دين رحمة وتضامن وتكافل، يدعونا لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والحمى. أمي مسات على فوق كاتنك برغدا ala mun ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye. Ale de ye adamadennin dan ka laban ka ladɔnniya fɛn n'a kun tɛ fɛn mun dɔn. Ala de ye nɔɔrɔ kɛ kanda sɔrɔ sira ye n'o ye silamɛya diinɛ in nɔɔrɔ ye, ani kunnaja ani sabati fo ka taa alijinɛ na. An bɛ seereya ni danganiya ye k'a fɔ masi tɛ tiɲɛ lakika la mun kan ka bato fɔ n'a kɛra masabalaw taala kelen pewu ye. Masa dɔ jɛɲɔgɔn t'a la, a wasalen don n'a yɛrɛ kun ye, a mago tɛ danfɛn si ka dɛmɛ la, bal ale de bɛ dɛmɛ don danfɛn bɛɛ lajɛlen ma, i mana kɛ lahala fɛn fɛn la. Ala ka ni n'aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jɔncɛ la, jɔn minnu bɛ masaba in ka kelenya sabati i ka baaraw la, i nɔw la. An bɛ seereya kuraya n'o de ye ka fɔ an kuntigi Muhamadu alayhi salatu wa salam. Ala ta'ala ka jɔn don, Ala ka ciden don, bonya ni jɔyɔrɔ ani kɔrɔta Ala y'o d'a ma nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen sanfɛ. An fadamaden bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma don. Ala y'a ci ka ci mun danaya kalifa ma, a ye danaya in minan fa, a ye ci in lase ko ɲuman na.
a kɔnɔnajɛyara manton ye kɔnɔnajɛya danna o bɛɛ kɔfɛ a kɛra cɛsiri jɔn ye diinɛ in kɔrɔtali la fo ka taa se a ka ninakili laban na Allahu Taala y'a kɛ fitinɛ yelen mun nɔrɔ ye duniya fan bɛɛ lajɛlen labɔ ni maa mun sɔnna ka taama o nɔrɔ in na o ye ka taama kanda sɔrɔ sira la fo ka taa se alijinɛ ma Ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ ye nɛɛma ni kisi ni barika Ala k'o caya kan a n'a so dunŋɛ sanumaw a n'a ka sɔhabaw ani maa o maa n'o y'a yɛrɛ lawasa n'a ka taasira ɲuman ye fo ka taa se don ma don mun b'a la masa Taala tɛna baara ɲininkali kɛ maa si la tuguni nka a bɛ na i ka baara sara dafa k'a d'i ma wala yazlimu rabbuka ahada k'a sɔrɔ a ma jɔn si tɔɲɔ Allahu Taala tɛ danfɛn si tɔɲɔ an baden alisilamɛw nin jɔyɔrɔ sanumanba in na n bɛ n sara n yɛrɛ kun na ka n sara aw bɛɛ lajɛlen na ni sarangalalikan ye Allahu Taala ye manton tɛmɛnenw ladi ni ladilikan mun ye a ye kitabu dunŋɛw ladi ni o de ye wa a ye anw Mamadu mantonw fana ladi ni o ladilikan ye walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah an balimaw a ye jɔ an ka siran Ala ɲɛ fi sirri wala alan Ala ɲɛ siranɲɛ o de bɛ maa ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ila rabbil alamin baara bonyana cogo cogo baara yɛrɛ ɲɛna jɔn ɲɛkɔrɔ cogo cogo n'a ma kɛ Ala ɲɛ siran kɔnɔna la Allahu Taala mago t'a la a ye to an ka siran Ala ɲɛ n'o kɛra Ala b'an ka ko ɲɛ ka di an ma wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja Ala ka Ala ɲɛ siran nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen an balima alisilamɛw bi kutuba in kɔnɔ hadisa dɔ b'an bolo muslimu ye hadisa mun lakale Abi Hurayra de hadisa nin lakale ka sanga ni an ka ɲɛnamaya bɛ waati mun kɔnɔ ni waati in na a ka kan alimamiw ni dɔnnikɛlaw ka maaw hakili jigin ni hadisa in na diinɛ kumaw hakililajigiw ne don Allahu Taala yɛrɛ ye alakira yamaruya k'o de kɛ kisi ani nɛɛmaba ye fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin hakililajigi a bɛ mumini nafa wa an bɛɛ lajɛlen mago b'a la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka bɔ Abu Hurayra ka lakaleni na Ala ka jɛn b'a ma a ko alakira k'o kisi ani nɛɛmaba ye ni maa mun ye gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ a balima silamɛ kan diɲɛ koɲɛ dɔw la diɲɛ kɔnɔ gɛlɛyaw la ko Allahu Taala bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ o tigi fana kan alikiyama jɔdon diɲɛ ani kiyama bɛɛ o gɛlɛyaw nasugu ka ca o dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ e y'i balima ye fɛn dɔ kelen don ka sogo la a tɔɔrɔlen don ni ko dɔ ye a dun solution t'a bolo Ala ye e dɛmɛ k'i laja i bɛ se ka dɛmɛ don a ma mun kosɔn ko in ka nɔgɔya a ma o mana kɛ e seko ye ni sira ɲuman fɛn fɛn i ko k'i balima ye hatta o dɔ ye maa dɔ bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka juru b'a la nka waati gɛlɛya a ma se k'a sɔrɔ n'i ye makɔnɔninka ye o bɛɛ ye nɔgɔya dɔ ye a tigi ye wa in kana zu saratin fanaziratun ila maisara Allahu Taala ko a ka juru bɛ maa minnu na n'a gɛlɛyara tigi ma m'a fɔ maa mun baara ye ka maaw ka juru ta k'a bɛna ta waati a b'a hakili la k'a fɔ k'a tɛna sara a b'a yɛrɛ nɛgɛn k'a yɛrɛ janfa k'ale bɛ k'o tigi tromper ko n ye n kun sigi a kun depuis n b'a ta waati min na n tɛna sara o maa qualitéw ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu ye juru ta ka tɛmɛ sira fɛ i n'a fɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ bɛ yɔrɔ min kɔnɔ fitinɛw warala wa fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka jamana bɛ waati min kɔnɔ nin fura in na gɛlɛya ko dogolen tɛ maa si la o la tigi ye layiru d'e ma a bɛna juru in sara a ma se ka juru in sara k'i ka makɔnɔninka ye fɔ ni wagati lafiyara bolo wagati mun o nɔgɔya ɲɔgɔnna de e b'o mun kɛ i balima ye ko Alahu Taala fana bɛ nɔgɔya k'i ye diɲɛ ani kiyama bɛɛ tuma dɔ la n'i yɛrɛ sera ka hali juru ni tilancɛ wuli ka bɔ a kan o bɛɛ fana ye nɔgɔya ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka don misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ sahaba fila bɛ ɲɔgɔn na dɔ in ko n ka juru b'i la i ma sɔn ka sara ja i nani dogo yan o y'a sɔrɔ tɔ kelen dɔ diɲɛ koɲɛw cayara ma a na don misiri kɔnɔ mun kosɔn a hakili bɛ sigi almasajid buyutillah misiri ye Alahu Taala ka so de ye
wa bɛ silamɛw hakili de fana sigi mun ni mun b'a la n'u dusukun gulonnen don misiri kɔnɔna la. A ko ale ma ban o ma. Alakira y'u ka kumakan mɛn, u bɛ ɲɔgɔn sama min na, a nana a y'u ɲininka kisi ani nɛɛmaba ye. Dɔ in ko n ka juru b'a la, a ma sɔn k'a sara. A ko ayi, ale ma ban k'a sara, a ma sɔrɔ de. Alakira ye ɲininkali kɛ. Misali la, a ko k'a fɔ ko 2000 de don. Alakira y'i kanto dɔ in ma, yala i bɛ sɔn ka jɛn 1000 kɔ? 1000 dɔ a ko ɲini ka d'i ma. Juru bɛ min na o ko n'a sɔnna ma sisan o 1000 nin bɛ sɔrɔ n bolo. Jurutigi fana sɔnna ma, Alahu Taala ka ciden bolo, dɔ in fana ye wari sara. Alakira ye nin dilanni kɛ. Anw dun kan ka kɛ ladegelibaga de ye, Alakira nɔla kisi ani nɛɛma b'a ye. Diɲɛ baaraw ani alikiyama baaraw n'a ye fɛn fɛn kɛ, an ka hɛrɛ bɛ o de la. An balimaw, Alakira ye o solution in kɛ. Awa an bɛɛ fana kan k'o misaliya ɲuman ta, et surtout nin waati gɛlɛn in kɔnɔna la. Tuma dɔ la ni yɛrɛ jɛn'a kɔ fana, hadisa wɛrɛ bɛ na o ye. Maa mun b'a la ni maa dɔ ka juru b'a la, a tigi ma se k'a sara, a tigi ye nɔgɔya kɛ walima a jɛna juru in kɔ, aw wa dɔn Ala n'a jɛna kɔ yɛrɛ pewu, ko Alahu Taala b'o tigilamɔgɔ don suma la, larisi suma la, donna alikiyama jɔdon suma foyi tɛ don mun fana kɛra larisiba suma ye. O fusamantiyaba in bɛ sɔrɔ nin fana la. Maa joli de bɛ yen a bɛ se ka jɛn a ka juru kɔ a balimaw la, nka tuma dɔ la a b'a minɛ ka taa datugu k'a banna k'a sara. O tɛ solution ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛw ye ɲɔgɔn balimaw de ye, an ka kɛta man ka kɛ olu la ni ɲɔgɔn ye. Nin ye hadisa in nukta fɔlɔ ye. N'an ko k'an bɛ jɔ nin kan, waati b'a sɔrɔ an ma se ka kuma in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɔ. A ye mun fɔ ka tugu o la? A y'i kanto tuguni. Ni maa mun ye degun wuli ka bɔ a balima silamɛ kan, ko ɲɛ dɔw fana la, Alahu Taala bɛ degun wuli ka bɔ tigilamɔgɔ fana kan fi dunya wal akira. N b'Ala deli Ala ka nin baara nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ a nana kuma mun fɔ ka tugu o la, a y'i kanto: wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nin nukta mun filɛ nin ye, nin de ye problème yɛrɛ ye bi. Tuma dɔ la maa kalannen bɛ nin kɔnɔna la, maa min yɛrɛ fana ma kalan kɛ o fana bɛ nin kɔnɔna la. Sutura, silamɛw, sutura kɛra silamɛw ka degun belebele ye bi. E yɛrɛ bɛ da maa mun na, karisa nin ye gindo de ye ne ni ɲɔgɔn cɛ, n bɛna kalifa i ma nka i kana to gindo nin ka bɔ. Ale kana fɔ o ka wusa. A bɛ fɔ ale ye cogo min na, e bɛ bɔ yen ma fɔlɔ mun bɛna gɛrɛ a la dɔrɔn, a karisa yɛrɛ bɔra an fɛ yan, a ko a ma fɔ maa si ye ne tɛ, i fana kana fɔ maa si ye dɛ. E bɛ bali mun na, kuma mun tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ sutura la, o kuma taara réseau sanfɛ, o kuma taara yɔrɔ wɛrɛw la. Ko ni maa mun y'a balima silamɛ lebu sutura, Alahu Taala b'o fana lebu sutura diɲɛ ani kiyama. Ni mafhumul mukhalafa ye jumɛn ye? Ni maa mun fana taamana ka lebu ɲini silamɛw la, Alahu Taala fana b'o lebu da lɛfɛ kɔnɔ diɲɛ ani kiyama bɛɛ. Imam Malik, Imam Darul Hijra rahimahullah, a ko a nana Madina, a ye maa dɔw ye lebu tun bɛ maaw la nka u ye lebu ninnu sutura, Ala y'u lebu sutura. A ye maa wɛrɛ fana ye u y'u ta kɛ ka maaw lebu de ɲini ka tugu a kɔ k'a bange, Ala y'u fana lebu da kɛnɛ kan. Hakɛza a ko bɛ nin cogoya ninnu na. An balimaw, furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sutura bɛ ɲini ka ban. Jɛɲɔgɔnma fila balimaya kɔnɔ, sinji kɔnɔ, sutura yɛrɛ tɛ yen tuguni. Maaw yɛrɛ bɛ wuli de, i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ cogo di, karisa i ma kisɛ sɔrɔ bi, a ma kisɛ sɔrɔ fɔlɔ, n b'a ɲinini na, n'i ye fili kun sɔrɔ i k'a di yan. Ya subhanallah, an bɛ ka nin ko ninnu ta ka kɛ kulonkɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la, k'a sɔrɔ kungo belebele de bɛ na kiyama. Wa maa o maa o ma kɔrɔbɔ, ne de baara kɛra ka tugu maaw lebu kɔ, k'a sɔrɔ lebu dɔ b'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na, saya tɛ s'i ma fiyewu fo Ala k'i fana lebu da lɛfɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye. N'i ye maaw lebu ko ye, i jija i ka sutura, o de ɲininen don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin fana kɛra fiɲɛ belebele ye an bɛ yɔrɔ min na bi. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka bɔ nin baara ninnu na nasiraw ma. An balimaw, a sɔrɔla k'i kanto o kɔfɛ ko ni maa mun ye gɛlɛya k'o wuli ka bɔ i balima kan, Alahu Taala ye masa ye, a bɛ nɔgɔya k'i ye diɲɛ ani kiyama sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa si ma kɛ
k'a ye nɔgɔya de ɲini n'a balima silamɛ ye fɔ masa Taala fana ka nɔgɔya k'o ta n'o tigi ye madama i y'i balimaw lafiyali de ɲini e taamana o sira fɛ Alahu Taala fana bɛ nɔgɔya k'i ye diɲɛ ani kiyama n bɛ Alahu Taala deli Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye o baara nin na an balimaw an k'an jija nin ko ninnu fɛ an kana kɛ maa ye maa mun bɛ ko gɛlɛya maaw ma k'e yɛrɛ kɛ maa ye hali ni ko dɔnni ni maa dɔ cɛ i tɛ sɔn delili ma hali ni alimami wulila kuma dɔ la k'a bɛ taa kuma ye ni maa dɔ cɛlala la alimami i bonya bɛ yɔrɔ koyi i sen bɔ nin ko in na nin ko in kɛra cogo min na nin tɛ ko ye an bɛ ko mun minɛ ka kuma nɔgɔya maa kana sɔn i ka dɔn o ye maa kana sɔn i ka kɛ o maa nasugu ye faama dɔ tɛmɛna Segu jamana na o waati y'a sɔrɔ fanga b'a la a ka bolifɛn dama n'i y'a ɲɛkɔrɔma tigɛ i ye kara sɔrɔ dɛ a b'a se bɛɛ boli kan o dɔ nɔgɔmani ye kuma dɔ la k'i minɛ k'i datugu ka d'a ka se b'ale ye ale dugumamɔgɔw bɛ a ye karimasina minɛ a k'a datugu o b'a tigi minɛ k'a datugu ka d'a ka se b'ale ye maaw mana deli cogo o cogo a tɛ sɔn maa si ka delili kama fɔ a yɛrɛ sago saya ma s'o ma Segu an kɔrɔ Alahu Taala nana ale laban a ka faamaya bɛɛ banna pewu a tun bɛ dansago maaw kan baarada mun fana la o baarada kelen in kɔnɔna la Alahu Taala y'a lajarabi k'a dɔgɔya k'a jasi a labanna ka sigi o baarada de da la ale bɛ da de yɛlɛ bolifɛnw bɛ don ka taa ka segin a ye maa dɔw datugu ka sɔrɔ olu labanna olu ni mobili bɛna jɔ a bɛ dayɛlɛ olu bɛ don Ala ka ko bɛ tan tɔn Ala tɛ masa ye k'i bɛ fɛn min susu ka di masa Taala ma k'a bɛ fɛn wɛrɛ d'i ma o pilasi la n'i ye min kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye a ye to an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo n'o kɛra Alahu Taala fana bɛ nɔgɔya kɛ an ye nin de ye kow kɛcogow ye an balima alisilamɛw ko ni maa mun wulila ka sira ta ka taama o sira in na dɔɔni ɲini kama masa Taala jati kama ko o sira kelen fana b'o tigi lase fɔ alijinɛ kɔnɔna la Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o baara in na jango kalan taara jamana kɔnɔ a ma kalo kelen yɛrɛ dafa kalandenw seginna kalanso kɔnɔ minnu yɛrɛ tun bɛ olu fana wulila ni kalan in kura ye Ala ka barika don jamana kalan na Ala ka kalan kanu don kalandenw fana la Ala ka kalanko musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya denmansaw bɛɛ lajɛlen fana la ni dɔɔni ma ɲini ɲɛnɛmaya ɲuman yɛrɛ tɛ yen ni dɔɔni ma ɲini diinɛ yɛrɛ tɛ se ka lase ko ɲuman na i n'a fɔ o fana kɛra problème ye jamana in kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na bi kunu i tun tɛ kuma minnu mɛn Ala ko kun ka bi i b'o kumaw de mɛn i yɛrɛ t'a dɔn min bɛ kɛ tuguni an ka Ala ko kumaw yɛrɛ kɛra an man komi ka taa ni jaabi ye ka d'a kan hakili yɛrɛ tɛ sɔn fɛn minnu ma maa dɔw bɛ jafarinya ka n'u sigi k'a fɔ ko a bɛ tan n'i ye hadamaden kɔni fariyalen ka n'i sigi k'i kanto ko ka diinɛ minɛ kuranɛ dama hadisa tɛ yen nɔ kuranɛ tɛ dama ye kumakan na dɛ diinɛ yɛrɛ kitabuba don umul kitabu fɛn fɛn jiginna o bɛɛ lajɛlen ba don nka kuranɛ aya caman bɛ yen o bɛ walawala o kɔrɔ yɛrɛ fana bɛ lase ni alakira ka kumakan sanumanw de ye kisi ani nɛɛma b'a ye alakira de ko Alahu Taala ye kuranɛ d'ale ma a n'a ɲɔgɔn wɛrɛ n'i ko k'i bɛ diinɛ lase ni kuranɛ ye k'a fɔ ko hadisa bɛ sen ka bɔ a la o tɛ se ka kɛ cogoya si o ye ka maaw lafili de wa ni maa fɛn fɛn bɛ yen i b'a nin kuma mɛn maa fɛn fɛn da a si ta tɛ Ala ko ye maa fɔrmelenw de don walasa ka na siga don an ka diinɛ kɔnɔ ka tila ka diinɛ tiɲɛ an bolo olu jɛnna ni jahanama sira sugantili ye u bɛ fɛ an minnu fana bɛ sira ɲuman kan an bɛɛ lajɛlen ka fili i n'a fɔ sitanɛ cɛsiri ye o de ye wa sitanɛ ka kalandenw de fana ye u ye a ko ale kunnangoyara an fa Adama mun nɔfɛ ale tɛna n'a n'a denw si to yen fo a fana ka cɛsiri ka bɛɛ lajɛlen lafili wa an b'o cogoya de la o kosɔn an ka kalan kɛ ka dɔɔni ɲini walasa ka diinɛ faamu ka baara kɛ n'a ye baara kɛcogo ɲuman na an bɛ masa Taala deli kɔrɔfɔ in faamuya ko ɲuman na an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen lafaamuya diinɛ faamu jɛlen na barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunna wa nafani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa zikril hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ألا إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له
الحمد لله والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أيها الإخوة في الله إن الإسلام دين رحمة وتضامن وتكافل يدعونا لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر والهمة أمي مسات على فوق كاتم كبركة ala mun ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye dunuya foroba nɛɛma tigi ani kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don an bɛ nɛɛma ni kisi ani barika ko ɲin'a fɛ a k'o kɛ an kuntigi muhamadu ye a n'a so dunke sanumaw a n'a ka sɔhabaw ani maa o maa n'o tugura ka taa sira kɔ ni ŋaniya ɲuman ni cɛsiri ye fo ka taa se juru sara don ma an baden alisilamɛw an ka dɔn k'a fɔ alakira k'o kisi ani nɛɛma ba ye a ko ko ni maaw farala ɲɔgɔn kan so dɔ kɔnɔ ka bɔ Alahu Taala ka so la o bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔna ye o bɛ se ka kɛ yɔrɔ mun kɛrɛnkɛrɛnla ala ko de kuma bɛ fɔ yen diɲɛ kuma fɔ yɔrɔ tɛ a bɛ o baara mun kɛ a bɛ k'o kɛ ka ɲɔgɔn lakalan Alahu Taala ka kitabu la ka darisuw di ɲɔgɔn ma ka darisuw lamɛn k'aw bɛ to o baara in na fɛnba naani fɔra ko de bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ o baara nin kɛ o fɛnba naani fɔlɔ illa nazalat alayhim sakina Alahu Taala bɛ sakina di aw ma n'an k'o ma ko dusukun mafa ale sɔrɔli sirilen tɛ jɔyɔrɔ la a sɔrɔli sirilen tɛ danbe ni bɔkolo la ale tɛ ye cogo la ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Alahu Taala ko tiɲɛ don adamaden dusukun a basigili k'a mafanciya ala ko o de b'a basigi o la ala ko bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ a kɛra e yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ kana fara mɔgɔw kan ka tugu ala ko baaralaw nɔfɛ ka ala ko baara u nɔfɛ darisu bɛ ka di misiri kɔnɔ kana misiri kɔnɔ lila kana darisu lamɛn a bɛ o baara mun kɛ k'a bɛ dusukun mafa d'i ma i bɛ maa sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ nafolo caman b'a bolo hali hakɛ t'a la nka ko dɔ b'a sɔrɔ a tɛ se ka supporter a b'a yɛrɛ faga walima a bɛ tiɲɛniba dɔ don a kun ma hakili tɛ sɔn mun ma o tɛ dɔwɛrɛ ye ka d'a ka sakina de tɛ dusukun mafa tɛ bi diɲɛ tile sera yɔrɔ mun ma i mana maa fɛn fɛn ye a vraiment ne yɛrɛ ma foyi faamuya n ka ɲɛnamaya la nin waati ninnu na stress bɛ ɲini ka ne faga maa bɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la kuma caman walima k'a ka docteur spécial wele docteur ne ma foyi faamu nin waati ninnu na ne tɛ ka se ka lafiya e dun ye fura fɛn fɛn di ne ma n b'o bɛɛ kɛ examenw bɛ d'a ma résultats bɛ kɛ ko fɛn t'a la fɛn dun t'a la dɛ dusukun mafa o de b'a jɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ fura tɛ se k'o di f'i ka ala ko de lamɛn ka tugu ala ko kɔ an balimaw ni diɲɛ koɲɛw cayar'i ma kuma o kuma waati o waati kuranɛ ta i k'a kalan n'i tɛ se ka kuranɛ kalan fiyewu kuranɛ kalankan lamɛn i t'o kɔrɔ fɔ maa si ye i bɛ lafiya ani ni lasaya dɔ sɔrɔ i dusukun na foyi tɛ se k'o d'i ma ni kuranɛ tɛ jango waati kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw bɛ yen fana olu waatiw kuranɛ kalanni na wa qur'ana fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda kuranɛ durusilaw b'o dɔn kuranɛ durusi karamɔgɔw bɛ nin aya in dɔn a y'a fɔ k'u ka aya ninnu ɲɛfɔ aw ɲɛna fajiri waati kuranɛ kalan a ka di kosɛbɛ wa lafiya belebele b'a la kuranɛ yɛrɛ to yen a ye kalandenw bɛɛ ɲininka leçon don ka di kalanden kunkolo la waati jumɛn ka tɛmɛ waati bɛɛ kan a b'a f'i ye ko fajiri kɛnɛ ci waati leçon ta wa a ka ca la hali ni aya mun durusilo waati m'a fɔ n'i y'a bila pewu k'i mago bɔ a la n'o tɛ o durusili bɛ mɔgɔ ka tɛmɛ hali waati tɔw fana kan a ye kuranɛ lamɛn a b'aw dusukun basigi kafiru ye alakira ɲininka waati mun kisi ani nɛɛma b'a ye munna e tigi ala ma kuranɛ bɛɛ lajɛlen jigi kan siɲɛ kelen Alahu Taala ko k'a k'a f'u ye kazalika a bɛ o cogoya de la ko anw masa ye kuranɛ jigi a kan walasa ka dusukun de sabati ka tila k'a kalan cogo ɲuman na ni kuranɛ kalanna kalan cogo ɲuman na hali n'i y'a mɛn karamɔgɔ da a bɛ ka kuranɛ kalan bitartil
ite tɛmɛ i b'i jɔ ka yɔrɔ lamɛn fo n'o y'a sɔrɔ limaniya tɛ dusukun mun kɔnɔna la fo n'o y'a sɔrɔ maa mun ka silamɛya ye munafigiya silamɛya de n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ k'i ka ala ko ala danaya sabatilen don dusukun fɛn fɛn kɔnɔ o dusukun bɛ farisogo mun na o tulo tɛ kuranɛ kalanko ɲuman mɛn k'a bɛ tɛmɛ ten walima a ma nɔ dɔ bila a la kuranɛ ye kitabu de ye ani kitabu foyi de tɛ kelen ye zalikal kitabu la rayba fi wa siga kisɛ kelen t'a la wa kulla shay'in fassalnahu tafsila ala ka kuranɛ kanu don ne na aw bɛɛ lajɛlen na an balima alisilamɛw o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen sakina kɔfɛ a bɛ mun fana d'aw ma ko a b'a ka hinɛ jigin aw kan danfɛn bɛɛ lajɛlen mago bɛ hinɛ mun na n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ lamelekeli k'aw la ni mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw b'aw lameleke a naaninan n'a laban k'Alahu taala bɛ aw kofɔ ale yɛrɛ masuruna mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen fana ye an ye bonya belebele ye bonya naani fɛn bɛ se k'o sɔrɔ k'o di adamaden ma ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la Alahu taala ka so kɔnɔ ka bɔ so dɔ la ka ɲɔgɔn lakalan ka ala ko kumaw de fɔ ka darusu lamɛn ka darusu di ɲɔgɔn ma nka an bolila nin bɛɛ ye an ko k'an ka teli n'alimami ko ko salamu aleykum kaban kuma dɔ la hali wurudi o tan t'an bolo ka ala ko suma ka sɔrɔ an bɛ ka jurumu kɛ su an bɛ jurumu kɛ tile an b'a kɛ n'an ɲɛ ye an b'a kɛ n'an tulo ye ka d'a kan an ka lamɛn ta man ɲi ye ta man ɲi ni nɔ fɔta fana kɛrɛfɛ tɛ a ye to an ka kɛ ala ko sumala ye koyi n'an ma ala ko suma bolo suma yɔrɔ fosi tɛ an bolo awa ni jɔn o jɔn ma masa ta ala ko suma siga t'a la i bɛ ala ka jɔn dɔ ko suma a ye to an ka Alahu taala ko suma ala de bɛ se jɔn tɛ se e bɛ taa i dama kasi jɔn mun ye n'a y'a di kuma dɔ la maloya yɛrɛ bɛ na i n'a cɛ n'a ma di fana a bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu de ye o la n'i ye ala wele o de ye sutura ye o de ye bonya ye ala mana sababuya don jɔn mun na o b'a ɲɛnabɔ o se fosi tɛ a la an balimaw hadisa kuma tɔ alakira kisi ani nɛɛma b'a ye a ye mun fɔ o la a y'i kanto ko maa n'i ka baara ma se ka fɛn mun d'i ma i danbe t'o d'i ma wa i bɔkolo t'o d'i ma ni dun ye jateminɛ kɛ maa caman bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn maa caman bɛ k'i yɛrɛ marasa anw ka diɲɛ laban tile in na awa anw ye karisaw ye anw na ala bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi dɔɔni jiginna anw de ka so kɔnɔ dɔɔni ka jigin e ka so kɔnɔ ne ma dɔɔni baara dun fɛn dɔ bɛ se ka k'i ka so kɔnɔ ni m'o baara i t'o tigiya sɔrɔ dɛ wa maa si kan'i yɛrɛ nɛgɛn alakira de ko an ba Fatima ma nɛɛma ni kisi bɛ alakira ye ala ka jɛn bɛ an ba Fatima ma alijinɛdenw ɲɛma alijinɛden musomanw olu ɲɛma a y'i kanto ya Fatima sali ni maa si ta fɛn ɲini n bolo diɲɛ kɔnɔ yan i mago bɛ fɛn min na kiyama ne tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye nin bɛ fɔ an ye mun kama ka n'i jigi da i danbe kan ka n'i jigi da i bɔkolo ni jɔyɔrɔ kan alikiyama o tɛ se ka foyi ɲɛ i ye ni jɔn ka baara ma mun d'i ma i bɔkolo ni danbe tɛ se maa si ka n'i nɛgɛn kuma cɛ ɲuman don kumakan duman don a ka di an bɛɛ tulo la nka ni tiɲɛ don o tɛ kelen ye dɛ i bɛ baara de kɛ ala y'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun an ka baara de kɛ i bɛ baara mun kɛ Alahu taala ka hinɛ bɛ da o de kan nka ni maa mun mana ni baara ye e bɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye jigi bɛ da mun kan kaburu kɔnɔna ɲɛnamaya jɔn n'a ka baara de t'i da o balimaw ne limanaw bɛ duwawu mun k'i ye olu bɛ fara o kan ni sarakati minnu bɛ bɔ i ye nka ne ma baara kɛ i tɛ yɛrɛ nɛgɛn ye dɛ awa yɛrɛ nɛgɛn mun ka jugu ni yɛrɛ nɛgɛn bɛɛ ye nɛgɛnni kan mun ka jugu ni nɛgɛnni kan bɛɛ o ye yɛrɛ nɛgɛn maaw y'i nɛgɛn kuma dɔ la o bɛ faamu nka i yɛrɛ fana k'i yɛrɛ nɛgɛn o ye i yɛrɛ janfa mun laban ye pɛridi ye i yɛrɛ kun ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an balima alisilamɛw an ka dɔn k'a fɔ alisilamɛya diinɛ mun don ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ don hinɛ diinɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ jumɛn ko don an yɛrɛ b'a fɔ fɛn min ma ko solidarité n'o ye ka an ka ɲɔgɔn kungow kɛ an ka ɲɔgɔn ka kow kɛ ɲɔgɔn ye Alahu taala de y'an dan k'an kɛ kabila caman ye ala m'o baara in kɛ gansan ko ye litaarafu walasa an ka ɲɔgɔn dɔn dɔ ye fila ye dɔ ye maninka ye dɔ ye maraka ye dɔ ye bamanan ye dɔ ye nin ye dɔ ye nin ye Alahu taala ye nin bɛɛ kɛ an bɛɛ y'an fadamadenw de ye ka dɔ kɛ arabu ye ka dɔ kɛ afirikɛn ye ka dɔ kɛ amerikɛn ye asiatique ainsi de suite Alahu taala de ye nin bɛɛ kɛ ka sigiyɔrɔw bɛɛ yɛlɛma dɔ bɛ nin continent na dɔ bɛ nin continent na nka an bɛɛ lajɛlen ye adamaden litaarafu walasa an ka ɲɔgɔn dɔn o kɔfɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya diinɛ kɔnɔna la innamal mu'minuna ikhwa ko mumini bɛɛ lajɛlen balima kelen wa silamɛ balima y'a silamɛ ɲɔgɔn de fana ye tuguni o la an kan ka solidarité in waleya an ni ɲɔgɔn cɛ
n'a nana silamɛya diinɛ kɔnɔ o kuma cɛɲumanba in sɔrɔla yen nɔ diɲɛ maa fana ye wagati ta ka kalo dɔ ta k'o kalo tɔgɔ da o kumakan cɛɲumanba in fana la i n'a fɔ an filɛ nin ye kalo mun kɔnɔ diɲɛmaw de ko ten ne ma fɔ dɛ le mois d'octobre, mois de lutte contre la pauvreté, le mois d'octobre, mois de la solidarité. U tɛ nin de fɔ ni octobre kalo jɔra i bɛ nin mɛn télé la i b'a ye journaux la a ɲɔgɔn dɛmɛ kalo nana dɛ fantanya kɛlɛli kalo nana makan cɛɲumanba masha Allah nka ni o kumakan bɛ ka fɔ ani min bɛ ka waleya o fɛn fila bɛ n'a fɔ baji ni jɛgɛjalan a yɛrɛ ka lajɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn mun filɛ nin ye crise mun y'anw ka jamana sɔrɔ nin tile fila in na nin laban waati nin kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ solidarité kuma min bɛ ka fɔ k'o kun ye tiɲɛ ye diɲɛmaa bolo yala est-ce que o kun kan ka kɛ wa n'a ma kɛ ko a b'a la ka diinɛ sariya la n'a ma kɛ ko ala y'an dan k'an kɛ adamadenw ye an ka se k'a ko don an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ hakili y'a sɔrɔ fo ka waati tɔgɔ d'a la ka kalo dɔ danbe ka taa ma n'o waati kelen taara kɛ gɛrɛntɛ sigi waati ye jamana dɔ la walima diɲɛ fan bɛɛ a fɔ o solidarité ko kuma in ye tiɲɛ ye an balimaw n bɛ mun fɔ aw ɲɛna dɔ kɛra wallahi dɔ kɛra an ka yɛrɛ nɛgɛnba in dabila a ye to an ka sɔgɔ ala ko la n'a ye maa min ja ala ko jɛlen minɛ i ka baara n'a ma maa min fana ja fɛn kɛ min y'i ja fala yalumanna illa nafsa ni maa mun ye ɲuman baara alhamdulillah nka n'i ye juguman de baara e tɛna se ka maa si jalaki fo n'a kɛra i yɛrɛ kun ye i b'i tɛgɛ denkɔni don i da k'a kin ka firifiri nimisa bolo an balima alisilamɛw yan'o k'i sɔrɔ halisa an minnu bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ye to an ka silamɛya minɛ k'an sɔgɔ a la ka diinɛ in kɛ ka ala bato a bato cogo tilennen a ɲuman na i n'a fɔ alakira ye mun fɔ an ɲɛna ka taa san 23 kɔnɔna la an kana an yɛrɛ nɛgɛ an kana an yɛrɛ janfa tɔ fɛn fɛn bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn k'u b'a bila u bɛ stratagème fɛn fɛn bila sen kan ko ɲɛnɛmaya ka kɛ a bɛɛ ye maa dɔw minnu bɛ na n'a kow ye u ka intérêt personnel de ye n'u bɛ k'u ka intérêt sɔrɔ a kɔnɔ wagati min na kuma bɛ kɛ ka caya n'u y'a ye u ka intérêt t'a la wagati min na sen bɛ d'a kan k'a tereke n'o tɛ ni solidarité ye tiɲɛ ye diɲɛmaa bolo wallahi mun kɛra an ka jamana in kɔnɔ nin kun man ka kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ segin ka na an bɛ diɲɛmaa to yen an yɛrɛ silamɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ yala an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don crise nana carburant ko gɛlɛyara tiɲɛ don nka fɛn min kɛra waleya min kɛra tile fila in na a bɛ maa jigila misɛnya an ka limaniya la dɛ an balima alisilamɛw station ma fɛn fara prix kan nka aran cogoya ani jama bɛ girin min a kun tɛ sɔrɔ maa minnu sera k'o sɔrɔ e balima silamɛ e bɛ taa fɛn san litiri 155 walima yɔrɔ dɔw la 160 i k'a feere hali 200 o bɛ faamu tuma dɔ la hali 300 i ye sɛgɛn dɔ kɛ i y'a ɲɛ nka k'a dɔn ko maaw ɲɛ gannen don ka t'o fɛn feere maaw ma 600 yɔrɔ dɔw la jago butɔn falen 1000 n bɛ ka nin kuma min fɔ n jɔlen don alakira jɔyɔrɔ de la n tɛ ka kuma i n'a fɔ kuma ka nɔgɔ ma walima a ka di n da n y'a ye de a sanna ɲɛna fana mɔgɔw y'a san u mago de b'a la gɛlɛya kama ka d'a kan carburant tɛ yen a don a tile dama dama kɔnɔ maa joli y'i ka bolifɛn kolonkolon n'o ye motow ye maa joli y'a ka mobiliw jɔ ka d'a kan carburant t'a la maa joli ma se ka n'a ka baarakɛyɔrɔ la maa joli ye furancɛ jan tagama hali n'a man d'a ye silamɛya ma nin fɔ an ye dɛ wa silamɛya ma na nin kama silamɛw kan ka kɛ balima kelen de ye kunu ibadalahi ikwan an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ balima kelen alakira de ko kisi ani nɛɛma b'a ye ale mun tɛ kuma kun fɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ masa taala ye waayu de jigin a kan a ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ de ye alakira ko muminu misali bɛ cogo min ko a b'i n'a fɔ farisogo kelen ni tɔɔrɔ ye farisogo fan dɔ sɔrɔ farisogo tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama ni mumini kunkolo y'a dimi ala sen b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ a fari la n'an y'an miiri nin hadisa in na k'an miiri kutuba bolila hadisa mun kan ko ni maa mun ye gɛlɛya ta ka bɔ i balima silamɛ kan ala bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ o kan ni maa mun ye nɔgɔya ɲini ni balima ye ala bɛ nɔgɔya ta k'i sɛgɛrɛ an balima silamɛw ni hadisa in taara min silamɛya diinɛ hinɛ diinɛ don hinɛ taara min tile dama dama in kɔnɔ solidarité ko kuma min bɛ diɲɛmaw da solidarité bɛ silamɛya de kɔnɔna la i t'a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ diinɛ si la ni silamɛya tɛ nka nin tile waati in kɔnɔ silamɛ dɔw y'a da ka kan tigɛ dɛ u
u ɲinɛna nin kumakan sanuma in kɔ dɛ e ko ko alakira ka di ye alakira kanu bɛ e la tuma dɔ la i bɛ si ɲɛna alakira ko de la kisi ani nɛɛma ba ye e ɲinɛna alakira ka nin kumakan sanuman ba in kɔ awa ni maa mun kun sɔnna ka nɔgɔya kɛ tuma dɔ la i ka alijinɛ sira dɔ de fana filɛ nin ye nka n'i ye gɛlɛya fana kɛ silamɛw kan i sigi ka Alahu Taala makɔnɔ dɛ jango fɛn mun yɛrɛ wari tɛ foyi yɛrɛ ɲɛ i ye i bɛ nin fɛn fɛn kɛ i bɛ nisɔndiya a don Alahu Taala bɛ kungo wɛrɛ fana lase i ma wari in yɛrɛ tɛ se k'o datugu yɛrɛ na miirila nin na anw tɛ nin ko ninnu kɛ afala taakilun nin kuranɛ aya in a jɔyɔrɔ filɛ nin ye dɛ adamaden kan ka kɛ hakilitigi de ye silamɛ balikun man ka baara foyi kɛ fo ka taa sɔrɔ i ye sariya ka kiri ɲini a la i ye silamɛya ka faamu a n'a ka kiri ɲini a la ladaritigi ko ten nka maaw wulila ka nin kɛ ten dɔrɔn gɛlɛya yɛrɛ ma se yɔrɔ min ma juguw ka gɛlɛya an kan nka u ma se yɔrɔ min ma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw de ye faniba ye anw de ye jamana kelen mɔgɔw ye mes chers compatriotes nin kun man ka kɛ nin wagati in na dɛ n'o y'a sɔrɔ a kun gɛlɛyara tayɔrɔ la o bɛ faamu nka tayɔrɔ tora piri la e taara ta e sera k'a sɔrɔ ka d'a ka fanga b'e la e bɛ se ka aran kɛ ka laban maaw mago b'o la ka n'o gɛlɛya maaw ma a ye to an ka tuubi ka bɔ nin baara ninnu na ɲɔgɔnna ninnu na ala k'an ka jamana kisi nin bɛɛ ma ala k'an yɛrɛ kun kisi nin bɛɛ lajɛlen ma an balima alisilamɛw an ka dɔn ka fɔ nin waleya ninnu ye waleya ye a tɛ nafa fosi ɲɛ mɔgɔ ye an k'an yɛrɛ saniya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma n'an ye silamɛya diinɛ yɛrɛ jɛlen faamu wallahi an bɛ saniya ka bɔ nin fɛn ninnu ma ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ bɛ silamɛya de kɔnɔna la wa ɲɔgɔn dɛmɛ ko kuma mun filɛ nin ye fatadamun fil islam laysa kalimatan turaddad bal huwa amal wa ata'u wa ihsan an balimaw wallahi solidarité dalafɔli tɛ kɛwale de don baara de don ne ko kɛ balima ko ka di ye ko ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ ni balima cɛ balimaya kɔnɔ a kan ka ye i baarakɛnɔ la a kan ka ye i kumakan na wa anw kan ka solidarité waleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛmaw y'a kɛ kalo mun tɔgɔ da la an b'o kalo kɔnɔ n'o ye octobre kalo ye nanzara san kalo 10nan kɔni a misali fana nana ka na an ka jamana kɔnɔ ka bɛn o ma coyi anw kan ka waleya ka y'an baarakɛnɔ la nka anw y'o contraire de kɛ an y'a sina de kɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko anw ta ye kuma ye nka baara tɛ an bɛ masa Taala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka nin faamu di an bɛɛ lajɛlen ma maa minnu fana y'a kɛ ala ka tuubi jɛlen nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka jamana yɛrɛ kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma maa minnu fana bɛ ka nana sira ye ala ka sabali d'u ma u ka segin u kɔ ka nin waleya ninnu bila an bɛ masa Taala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ala k'an tanga ala ka na ni nɔgɔya ye ka taa ni gɛlɛya ye jamana ala ka kolosuma ala ka jamana basigi kan bɛɛ ni cɛ bɛn ala k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an balima alisilamɛ minnu kɔnɔ an ye kinibolo kelen ka dali la an b'Alahu Taala deli u mago b'a la ka hinɛ la i n'a fɔ anw mago b'a la ala ka hinɛ u la ala ka saya k'u ma lafiya ye ka barzaki ɲɛnɛmaya nɔgɔya u ye an bɛ masa Taala deli ala ka na ni nɔgɔya ye ka ni gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan sababuya mun fana y'an bila nin lajarabi nin kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn ye mun bɛ tuubi ka bɔ a jurumu na ka segin masa Taala ma n'an tuubira kuma o kuma an mago bɛ lafiya ni basigi mun na ala b'o di an ma nka n'an ye ala sɔsɔ ka ala kota min ka d'an ye k'o kɛ ka ala ta to ye ala bɛna ni gɛrɛntɛ ye dɛ ala ka layiru kan ne don inna wa'dallahi haqqa masa Taala ka layiru kan ye tiɲɛ de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn ye mun bɛ tuubi n'a ye juguman kɛ waati mun ala k'an saniya ka bɔ an jurumu na ala ka nɔgɔya don jamana kɔnɔ hamina gɛlɛn bɛ maa o maa la ka fara hami nɔgɔman kan ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka bɛn sabati furu kɔnɔ ka bɛn sabati sinji la ka bɛn sabati du kɔnɔnaw la an bɛ masa Taala deli ala ka sigi nɔgɔya ala k'an kan bɛɛ fan o fan mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ solidarité ko kuma a man ka dan fansi a kan ka ye misiri kɔnɔ i n'a fɔ a kan ka ye sugu kɔnɔna la a kan ka ye adamaden ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la ala bɛɛ lajɛlen de fana la ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye wa ma zalika ala Allahi bi aziz inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima summa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayha wahida sallallahu alayhi biha ashra allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sahibul wajhil anwar wal jabinil azhar warda allahumma an arbatil khulafai rashidin al mahdiyin awwaluhum abu bakr siddiq thumma umarul faruq thumma usman az-zunnurayn thumma aliyul murtada wa sahabati ajma'in wa anna mahum bimannika wa karamika wa judika ya akramal akramin allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha
يا رب العالمين. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واغفر لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.